Good morning, Year 1 students of SKPUE. So today we are going to learn another topic, which is topic number 3, fractions. Okay, fractions. Fractions in bahasa Melayu we call it pecahan. Dalam bahasa Melayu dipanggil pecahan. So first we are going to recognize fraction. Kita akan mengenali jenis-jenis pecahan. So this book, activity book, is in Year 1 part 2. Part 2. Okay. So the first activity, tick the object that is cut into equal parts. Okay, so we're going to learn about 1/2 and 1/4. 1/2 is like this. 1/2. 1/4 is like this. 1/4. Ini cara tulis dia. 1/2, 1/4. Okay, but for today, for this part, we do not have to use this, but use tick only. Kita tick saja. Okay, so first activity, take the object that is cut into equal parts. So what is equal parts? Equal parts in BM kita panggil bahagian yang sama. Okay, sama size. Okay, so these objects, this is a cake, this is a pizza, another cake and another cake. Okay, so barang-barang yang objek-objek ini sudah dipotong kan, dia potong-potong. Tengok semua potong-potong kan. Okay, jadi dia suruh kita tick yang mana sudah dipotong kepada bahagian yang sama besar. Okay, jadi kita kena cari mana yang dia potong sama besar. Kalau dia tak sama besar, itu salah. Okay, jadi kita kena tick yang sama besar, equal parts. So for A, yang ini first one, second one, third one. Yang pertama, kedua, ketiga. Yang mana yang nampak sama besar? Okay, kalau kamu rasa ini dengan ini sama besar, kamu tick sini. Kalau kamu rasa ini dua ni sama besar, tick sini. Kalau dua ni sama besar, tick di sini. Mana yang kamu rasa? Dia ada satu je yang sama besar. Okay, so for B pun sama. For B also the same. You find which one is equal size. Is this equal? Ini sama besar tak? Is this equal? Or is this equal? Which one? Mana sama? And then for C also, you choose which one is equal size. Ini dia potong dua kali, potong sekali, potong dua kali, potong sekali, potong dua kali. Ini pun potong sekali, potong dua kali. Yang mana yang sama besar? Kalau bahagian-bahagian dia sama besar, potongan dia sama besar, kamu tick. Okay, and the last one D. Okay, which one equal parts? Kamu tengok betul-betul mana yang sama besar size potong dia. Kamu tandakan tick. Okay, that one is for page 1. Next one, we go to page 2. Okay, tick the picture that shows half. Okay, jadi di sini cikgu nak bagi tahu kamu yang macam ini tadi. Okay, yang macam ini A dengan B ni, apabila dia potong dua, sebelah ini kita panggil half, sebelah ni lagi kita panggil half. Kalau dalam bahasa Melayu, it is separuh ataupun setengah. Okay, so it must be equal, mesti sama besar. Kalau tak sama besar, kita tak boleh panggil dia separuh. Itu bukan separuh. Okay, itu bukan setengah. Sebab kalau dia tak sama besar. Kalau dia sama besar, kita boleh panggil dia half. Okay, so here, di sini dia kata take the picture that shows half. Tick gambar yang menunjukkan separuh. Okay, ini A ada dua, B ada dua juga, samalah C dengan D. Okay, jadi mana di antara dua ni? Contohnya A. Okay, for example A, which one is half? Is this half or is this half? Macam mana nak tahu? Dia mesti sama besar. Kalau ini sama besar tak? Is it equal size, this and this? Yes, it's equal. Ya, sama besar kan? Sama besar. Kalau sama besar, dia dikira sebagai separuh ataupun setengah. Ataupun in English, we call it half. So, this one is half. So, if this is tick, that means this is wrong. Why is this wrong? Kenapa ini salah? Kenapa ini betul? Ini tak betul. Sebab ini tak sama besar kan? Kalau tak sama besar, dia tak boleh dipanggil half ataupun separuh. Okay? Jadi ingatlah perkataan ini, half. Now, you check the others. Kamu cuba tengok yang lain, yang ini. Mana yang sama besar? Inikah ini? Which one is half? Is this half? Is this half? And for this one, is this half or is this one half? Okay?
Ingat untuk dia dikira sebagai half ataupun separuh, dia mesti sama besar. Okay, so next one. Kamu buat yang ini pilih Kemudian yang nombor 2, circle the pictures that show a quarter. A quarter, apa maksud a quarter pula? A quarter adalah suku. Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil suku. Suku maksudnya 1/4. Okay, 1/4. Ada 4 bahagian, kita ambil 1. Maksudnya dia potong jadi 4. Macam yang kek yang di bawah ini. Ini. Okay, ini adalah per 4 sebab dia potong jadi 1, 2, 3, 4. When there are 1, 2, 3, 4 parts, it's called as a one piece is called a quarter. Okay, satu saja yang kita panggil quarter. Macam this one just now, like this one, when cut into 2 parts, potong 2. Okay, this part is half, this part is half also. Half makes 1. Separuh dengan separuh jadi 1. Samalah dengan ini. Okay, yang ini dia potong jadi 4. Dia bukan potong 2, dia potong jadi 4. So apabila dia jadi 4, kita tak panggil dia separuh lagi, kita panggil dia 1/4. So this one is suku, kita panggil dia suku. This one suku is called quarter. So quarter, another quarter, another quarter, another quarter makes 1 full cake. Okay, jadi so for this one, show a quarter. Yang mana menunjukkan quarter? Okay, syarat dia sama macam half tadi, mesti sama besar. Dia mesti potong 4, lepas tu dia mesti sama besar. So you see which one. Is this 4 parts? 1, 2, 3, 4. Yes. So is this the same size? If you think this is the same size, then you circle. Now this one, 1, 2, 3, 4 also pun ada 4. Is it the same size? Sama besar tak? Tak sama kan? Jadi kalau tak sama, jangan dibulat. Okay, sebab dia kita circle kan. Okay, you check the other one. Is it the same size? If you think it's the same, circle. This one, is it the same? Jadi kamu cari semua sini, mana yang sama size. Okay, sama size dia, kamu bulatkan. Okay, kalau macam tak sama macam ni tadi, ni besar, ni kecil, ni besar, kan tak sama. Jadi ini jangan bulat. Okay, so you find the answer. You do this page 2. Okay, and the last activity, write 1/2 or 1/4. Jadi kali ini kamu kena tulis yang ini 1/2 ataupun 1/4. Jadi kalau dia bagi 2, that means over 2. Kalau dia bagi 4, that means over 4. So I give you example, this one 1, 2 equal size, right? 1, 2 size yang sama. So 1/2, 1/2 ni yang dia warna ni 1 kan. Okay, over 1, 2, 1/2. So this one, the next one, easy. 1, 2, 3, 4. So 4. How many shaded? Berapa yang diwarna? 1 je kan. So 1/1, 2, 3, 4. 1/4. Tulis ini 1/4. Okay, so yang lain ni kamu tengok, kamu kira 1/2 ke ataupun 1/4. If 1/2, write 1/2. If 1/4, write 1/4. Okay, so you do page 3. So for today you do 3 pages, page 1, page 2 ni, okay, dengan page 3. Okay, that's all for today. Thank you.